أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنشرع وإياكم معتمدين على الله متوكلين عليه مستمدين العون الكامل منه في أن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى عرض شيء من قصص الأنبياء التي قصها علينا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبتدئين بأبي الأنبياء آدم عليه السلام، والله الموفق إلى سواء السبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah kisah-kisah para nabi, dimulai dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyandarkan semua ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. آدم عليه السلام هو أبو البشر، ومنه خلقت زوجه حواء، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. إذن فهو أول إنسان وجد على هذه الأرض، ولا عجب حينئذ أن نجد قصته أول قصة تطالعنا في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هي أول قصة في القرآن الكريم. نعم. Adam alaihissalam merupakan Abul Bashar, merupakan bapaknya manusia, dan dari dirinya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa ja'alaha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'alna minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan kami jadikan Hawa dari diri Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam merasa tentram dengannya. Kemudian bukanlah ketika kita mengetahui bahwasanya Adam ini merupakan nabi pertama, manusia pertama di atas muka bumi ini, maka bukanlah sesuatu yang mengherankan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah Nabi Adam sebagai awwalu kisah fi kitabillahi Subhanahu wa taala, menjadi kisah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabb kalian wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabb kalian berbicara kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. وهذا يدل على أن القرآن لم يكن ترتيبه عبثيا، بل كان ترتيبه لحكمة عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتبه على هذا الوجه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يرتبوه على هذا الوجه. Oleh karena ini kita mengetahui bahwasanya Al-Quran, tartib Al-Quran, susunan Al-Quran ini bukanlah susunan yang hanya sekedar susunan biasa yang tidak ada hikmahnya, akan tapi di dalamnya penuh dengan hikmah yang memang yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة، أخبرهم أنه سيخلق خلقا جديدا هو آدم، وأنه سيجعل له ذرية، وأنه سيسند إليهم مهمة وتكليفا، وأنهم سيعيشون على هذه الأرض. فسألت الملائكة ربها تبارك وتعالى عن حكمة هذا الخلق الجديد، وما الذي يترتب عليه، وما هو الهدف، وما هي الغاية. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi mengabarkan kepada para malaikat-malaikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalqan jadid, yaitu manusia yang baru. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang baru, akan menciptakan dari diri Adam sebuah dzurriyyah, yaitu keluarga,
kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan tugas-tugas kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini? وسؤال الملائكة لربهم تبارك وتعالى عن الحكمة من خلقه لآدم يدل على مسألة عقدية، وهي أن أفعال الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون فيها حكمة، فإن الله تبارك وتعالى حكيم لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يعمل عملا ولا يأمر أمرا ولا ينهى عن أمر إلا وله حكمة بالغة في هذا، على خلاف ما ذهب بعض أهل البدع من أن الله تبارك وتعالى لا يفعل لحكمة وإنما يفعل لمحض مشيئته، ومشيئته قد تخالف الحكمة. زعموا هذا. الملائكة أعلم بالعقيدة من هؤلاء الفرق، سألوا الله تبارك وتعالى عن الحكمة فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kemudian ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, ketika pertanyaan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ini menunjukkan, memberikan isyarat tentang sebuah permasalahan akidah. Pertanyaan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan Nabi Adam di atas muka bumi ini menunjukkan akan permasalahan akidah. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui, tidaklah memerintahkan sesuatu, tidaklah melarang sesuatu, tidaklah mematikan sesuatu, tidaklah menghidupkan sesuatu kecuali dengan hikmah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Pasti di dalam penciptaan, di dalam perintah, di dalam larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang ataupun perintahkan, semuanya pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa hikmah penciptaan Nabi Adam ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan seseorang atau makhluk yang akan merusak di atas muka bumi ini? Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang mereka semua akan menumpahkan darah di antara mereka semua? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Ini permasalahan ini merupakan permasalahan akidah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ini merupakan permasalahan akidah. خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام من تراب، وصير هذا التراب طينا بخلطه بالماء، ثم صار هذا الطين صلصالا كالفخار، ثم صوره تبارك وتعالى على صورته، ثم نفخ فيه من روحه. فهذه مراتب خلق آدم، يضاف إليها مرتبة خلق حواء من آدم، ثم مرتبة خلق الإنسان ذرية من آدم عليه السلام. المرتبة الأولى خلقه من تراب، ثم بعد ذلك جعل التراب طينا، ثم جعل الطين صلصالا كالفخار، وهو الطين الذي طال لبثه ومكوثه من صلصال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ثم بعد ذلك صوره على صورته، أي جعله على شكله الذي خلقه الله عليه. فلم يكن آدم عليه السلام طفلا صغيرا، ولم يكن نطفة، ولم يكن علقة، ولم يكن مضغة، ولا حملت به أمه، ولا نما وكبر سنة بعد سنة، بل خلقه الله تبارك وتعالى على هيئته وعلى صورته التي كان عليها آدم عليه السلام. هذه المرتبة الرابعة. ثم نفخ فيه من روحه، وهذا هو الأمر الإلهي بخلقه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
فهذا هو قوله له كن فكان. ثم خلق من ضلعه حواء زوجته ليسكن إليها، ثم خلق منهما، هذا الخامس، ثم خلق منهما ذرية، وكانت الذرية أطوارا، علقة، نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنينا، ثم طفلا في المهد، وهكذا في أطواره. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam memulai berdasarkan proses-proses yang begitu panjang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam min turab, yaitu dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tanah, kemudian min tin, yaitu menjadikan Nabi Adam. Sebelum menjadikan Nabi Adam, setelah menjadi tanah, kemudian dengan tanah liat, tin, yang bercampur dengan air. Inilah beberapa tartib ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjadikan bentuknya Nabi Adam seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam ketika pertumbuhannya tidaklah seperti kita, seperti manusia biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau ada perempuan yang hamil kemudian mengeluarkan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam keluar dari perut seorang yang hamil. Kemudian Nabi Adam bentuknya kecil, kemudian besar, tumbuh besar, tidaklah, akan tapi tidak seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada Nabi Adam, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ke dalam diri Nabi Adam ruh. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan penciptaan Nabi Adam dengan penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa ini seperti penciptaan Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dari turab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan di dalam diri Nabi Adam, di dalam diri Isa alaihi wassalam ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, dari diri Nabi Adam sendiri. Kemudian dari kedua makhluk ini muncul atau Allah Subhanahu wa taala ciptakan dzurriyyah, keturunan-keturunan mereka semua. والتراب الذي خلق الله تبارك وتعالى منه آدم كان من جميع الأرض، وقد جاء في الحديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك أي وبين تلك الألوان والسهل والحزن والخبيث والطيب، مثل التراب، تراب الأرض، لأن التراب منه أحمر ومنه أبيض ومنه أسود، ومنه من الجبل ومنه من السهل ومنه طيب ومنه خبيث، فجاء بنو آدم على هذا القدر. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana disebutkan di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tanah. Kemudian at-turab alladzi khalaqallahu minhu Adam, pasir atau tanah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengannya, ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala min jami'il ard, dari seluruh bumi. Kita tahu bahwasanya ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, yaitu dari genggaman yang Allah Subhanahu wa taala ambil, yaitu genggam tanah ini min jami'il ard, dari seluruh bumi. Mungkin kita tahu turab atau tanah yang Allah Subhanahu wa taala ambil ini sesuai dengan hadis tadi min jami'il ardi, yaitu dari seluruh atas muka bumi ini. Kita tahu di atas muka bumi ini ada tanah yang warnanya merah, ada tanah yang warnanya putih, ada tanah yang warnanya hitam, kemudian ada pula tanah yang bagus, ada tanah yang jelek, ada tanah yang subur, ada tanah yang tandus, kemudian ada tanah yang dari atas gunung, kemudian ada tanah yang dari lereng gunung. Ini semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان خلق الله لآدم عليه السلام يوم الجمعة كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة،
فيه خلق الله آدم وفيه أدخله الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu yaumin tola'at fihi syamsu, sesungguhnya sebaik-baik hari yang dimana matahari terbit di dalamnya, yaitu sebaik-baik hari, yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat, fihi khuliqa Adam, di dalam hari Jumat tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Di hari Jumat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan Adam, dan di hari Jumat tersebut pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke surga kembali. صار آدم حيا وابتلى الله تبارك وتعالى به الشيطان في أن يسجد له، ولكن الله أمر الملائكة أجمعين، وكان معهم أو فيهم الشيطان ليس من جنسهم ولكنه معهم، لم يكن ملكا من الملائكة. الشيطان ليس من الملائكة كما يظن بعض العوام، لا، ولكنه كان فيهم أي معهم وليس هو من جنسهم، فسجدوا جميعا وستأتي قصة هذا. المهم أن الله تبارك وتعالى بعد أن صير آدم حيا علمه الأسماء، أسماء كل شيء، قال هذه سماء وهذه أرض وهذا هواء وهذا ماء وهذا تراب وهذا جبل وهذا سهل وهذا طير وهذا حيوان، وهكذا علمه الأسماء كلها. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وكانت القصة المعروفة، وطلب الله تبارك وتعالى من الملائكة أن يخبروه بالأسماء، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين ميزة آدم عليه السلام وفضله وشرفه ومكانته الذي تفضل الله تبارك وتعالى به عليه، فقال أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم وأنبأ بالأسماء التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وفي هذا أن المسلم لا يخبر جوابا عن سؤال إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد علمه، فلولا أن الله علم آدم لما أخبر، ولما لم يعلم الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam seperti bentuk manusia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akan tapi di dalam kalangan malaikat tersebut ada dari kalangan syaitan, dan perlu diketahui bahwasanya syaitan ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, bukan termasuk dari malaikat. Karena sebagian orang-orang awam meyakini atau menyangka atau mengira bahwasanya syaitan ini merupakan atau termasuk dari kalangan para malaikat. Ini merupakan persepsi yang salah. Syaitan ini makhluk Allah yang lain, para malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya. Hadas sama, ini adalah langit, dan ini bumi, ini hewan, ini laut, ini sungai, kemudian seluruhnya ini air. Seluruh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam, ditanyakan kembali kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya tidak ada ilmu di diri kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini memberikan isyarat, memberikan faedah bahwasanya Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan daripada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala setelah bertanya kepada para malaikat dan malaikat tidak bisa menjawab apa pertanyaan Allah, kemudian Allah katakan kepada Adam, ambihum bi asmaihim. Ya Adam, ajarilah mereka, kabarilah kepada mereka tentang nama-nama itu semua. Kemudian Adam alaihissalam mengabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwasanya manusia atau Adam lebih baik daripada para malaikat. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, dari cerita ini, dari kisah ini juga sudah bisa kita ambil faedah. Seorang muslim ketika ditanya oleh orang lain, seorang muslim ketika ingin menjawab sebuah pertanyaan, maka jangan sampai dia menjawab dengan sebuah ilmu kecuali ilmu tersebut telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia tidak boleh menjawab dengan sebuah ilmu yang memang dia tidak ketahui, yang memang dia tidak ada ilmu di dalamnya, akan tapi menjawablah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. وكما أن الملائكة استفادت من آدم علما فإن آدم كذلك استفاد من الملائكة علما وكله بتعليم الله لهم. جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآدم اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فانظر بما يحيونك. قال اذهب فسلم عليهم، فذهب آدم عليه السلام فقال السلام عليكم. شوف لم يزد، هذا ائتمار منه بالأمر، قال السلام عليكم لأن الله أمره قال سلم عليهم، فقال السلام عليكم، فقالت الملائكة السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال الله تبارك وتعالى اذهب فسلم عليهم فانظر بما يحيونك فتلك تحيتك وتحية ذريتك من أهل الجنة. وفيه ائتمار آدم عليه السلام بالأمر الشرعي وعدم الزيادة وعدم النقصان. نعم. Kemudian كما أن فيه استفادته من الملائكة. Kemudian dari kisah yang di atas tadi kita mengetahui bahwasanya Adam alaihissalam mengambil faedah atau para malaikat mengambil faedah dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam. Tadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, kemudian mereka tidak tahu, kemudian para malaikat bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini artinya para malaikat mengambil faedah daripada Nabi Adam alaihissalam, dan sebaliknya Nabi Adam pun juga mengambil faedah, mengambil ilmu daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini telah tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, "Idhhab, pergilah kamu kepada para malaikat, kepada segerombolan malaikat. Kemudian fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya." Kemudian Adam alaihissalam menuruti apa perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian pergi ke gerombolan malaikat-malaikat Allah yang ada dalam surga. Kemudian Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada mereka, "Assalamu alaikum." Lihat, di sini Adam sungguh sangat berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Tidak nambahi, tidak juga ngurangi. Fasallim alaihi, berikanlah salam kepadanya. Maka Adam pun hanya mengucapkan assalamu alaikum. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Ini menunjukkan bahwasanya Adam alaihissalam berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Kemudian para malaikat menjawab salam Adam tadi, assalamu alayka wa rahmatullah. Para malaikat menambahi wa rahmatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sabda yang sama Allah mengatakan,
belajarlah atau ambillah salam para malaikat, ini merupakan salam untukmu dan untuk seluruh keturunanmu. Jadi inilah salam yang diajarkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Adam juga mengambil ilmu daripada malaikat sebagaimana malaikat jin juga mengambil ilmu daripada Nabi Adam alaihissalam. وهذا ولما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام مسح على ظهره فأخرج من صلبه ذريته جميعا وجعلهم أمام آدم عليه السلام، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وهم في عالم الذر وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي آدم، قال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر أمتك من ذريتك يقال له داود عليه السلام. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت فقال: أي آدم، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، نسي أنه أعطى ابنه، وكان جحوده عن نسيان لا عن ذكر عليه السلام، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. نعم. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap zahar punggung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tampaklah di hadapan Nabi Adam anak keturunan Nabi Adam semuanya. Anak keturunan Nabi Adam setelah Allah Subhanahu wa taala masa ala dhahrihi, yaitu mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi Adam seluruh anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, man haula?" Wahai Rabbku, siapa mereka semua? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu semua merupakan anak keturunanmu, dzurriyyah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Daud alaihissalam di antara anak-anak keturunan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Ai Rabbi, man huwa?" Siapa dia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuqalu Daud. Dikatakan bahwasanya itu adalah Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa umur Nabi Daud tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sittina sanah, yaitu 60 tahun. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahkan kepada umurnya dari umurku 40 tahun. Ini Nabi Adam memberikan 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut nyawa Adam alaihissalam, datanglah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabut Nabi Adam alaihissalam atau mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada para malaikat ini, bukankah umurku masih ada sisa 40 tahun lagi? Bukankah umurku masih ada sisa 40 tahun lagi? Kenapa engkau datang sekarang dan ingin mengambil nyawa saya? Ini kata Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam menolak, enggan untuk dicabut nyawanya. Fajahada wa nasiya. Kemudian Nabi Adam ini menolak. Akan tapi tolakan Nabi Adam, bangkangnya Nabi Adam ketika ingin dicabut nyawanya, ini bukan pembangkangan yang murni, akan tapi pembangkangan yang dilandasi akan nisyan, yaitu lupa. Nabi Adam lupa bahwasanya beliau telah memberikan umurnya kepada Daud alaihissalam. Jadi pembangkangan Nabi Adam kepada para malaikat bukanlah pembangkangan murni, akan tapi pembangkangan yang lahir akan sifat lupa manusia. Fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu wa khati'at Adam wa khati'at dzurriyyatuhu. Nabi Adam ketika itu lupa, maka anak cucunya pun lupa. Kemudian Nabi Adam pun bangkang, juga anak cucunya juga bangkang. Kemudian Nabi Adam salah dan anak cucunya pun juga punya salah. بعد أن بين الله تبارك وتعالى فضيلة آدم
عليه السلام ومنزلته بالعلم، وهذا فيه بيان أن الإنسان شرفه العلم، فإنما شرف الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وبين شرفه وفضله بالعلم، بين شرفه للملائكة بالعلم، فشرف الآدمي هو شرف أبيه من قبل. بعد أن بين الله تبارك وتعالى شرف آدم طلب من الملائكة أجمعين أن يسجدوا له سجود تقدير واحترام وتعظيم، لا سجود عبادة، بل سجود عبادة لله الذي أمرهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وقال في آية أخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن الذي لم يسجد هو إبليس، قال: فسجدوا إلا إبليس. وهذا الاستثناء في اللغة العربية يسمى استثناء منقطعا، استثناء منقطع، وذلك حينما يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يعني في الاستثناء عندنا مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء أو حرف استثناء. نقول: حضر القوم إلا زيد، زيد مستثنى والقوم مستثنى منه، استثنيت زيدا من القوم. وأداة الاستثناء إلا، إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يسمى استثناء منقطعا، وهذا كقول العرب: نزل القوم إلا أمتعتهم، نزل القوم إلا أمتعتهم. الأمتعة ليست من القوم، لأن القوم هم البشر، هم بنو الإنسان، والأمتعة هي الثياب والفراش وما شابه. وهذا الاستثناء سائغ في اللغة العربية معروف. فمنه قول الله تبارك وتعالى: فسجدوا، يعني الملائكة إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، إبليس من الجن. جاء صريحا في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن ليسوا ملائكة، الملائكة شيء والجن شيء والإنس شيء آخر. نعم. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fadilah Nabi Adam di atas para malaikat, tentang kedudukan Nabi Adam di atas para malaikat karena ilmu, maka kita mengetahui bahwasanya manusia Nabi Adam diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka siapa saja yang mencari kedudukan, mencari kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk mencari ilmu. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang fadilah, tentang kedudukan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Dan ini perlu kita ketahui bahwasanya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukanlah sujud ibadah, bukanlah sujud penghambaan diri kepada Nabi Adam, akan tapi sujud penghormatan. Sujud penghormatan karena Nabi Adam memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dan memang Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan mereka semua itu para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukanlah sujud ibadah, bukanlah sujud peribadatan kepada Nabi Adam. Kemudian usjudu li Adam fasajadu. Ini kemudian para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam illa iblis, kecuali iblis. Dan ini perlu juga kita fahami, illa iblis, kecuali iblis, yaitu pengecualian iblis di sini bukanlah pengecualian atau bukanlah menandakan, bukanlah mengisyaratkan bahwasanya iblis itu termasuk golongan para malaikat. Fasajadu, para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Ini tidaklah memberikan faedah bahwasanya iblis itu termasuk dari kalangan para malaikat. Ini namanya istitsna munqati, yaitu pengecualian yang munqati. Contoh,
Contoh yang semacam ini banyak. Dalam orang-orang Arab mengatakan nazalal qaumu illa amti'atahum. Suatu masyarakat itu turun ke sebuah desa illa amti'atahum, kecuali amti'atahum, yaitu barang-barang mereka. Artinya masyarakat turun dari tunggangannya, kemudian masuk bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat desa tersebut illa amti'atahum, kecuali barang-barangnya. Barang-barangnya tetap di atas tunggangan mereka. Ini mengatakan, memberikan faedah bahwasanya tidak semua pengecualian itu termasuk dari sesuatu yang dikecualikan. Tadi masyarakat turun dari tunggangannya kecuali barang-barang mereka. Ini tidak memberikan atau tidak mengharuskan bahwasanya barang-barang itu juga termasuk malaikat atau bukan termasuk orang-orang atau masyarakat tersebut. Dan inilah juga sama pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis bukan termasuk golongan dari malaikat, akan tapi iblis ini merupakan golongan jin. Dan ini telah datang sangat jelas dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblisa kana minal jinni, kecuali iblis. Sesungguhnya iblis ini termasuk orang dari golongan jin. Wa fi hadzal qadri kifayah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. ونتم ما تبقى من قصة آدم عليه السلام في يوم غد بعون الله وتوفيقه. Insyaallah kita akan teruskan kisah Nabi Adam pada pertemuan yang selanjutnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.